उपमुख्यमंत्री मैडम, आम विभाग मंत्री प्रभाती परिड़ा मैडम महोदया, आमर प्रिय से अपा आज गर्व लगे 2017 मसीहा अक्टोबर 22 तारीख दिन ओटीवी लाइव टेलीकास्ट रे तर्क वितर्क मंच मैडम को सहित बसी से मैडम को पाखे से क्षमता से पावर नथिला, किंतु आज से दिन गोटे कथा कही आज मोर मन पड़े जे मो द्वारा जहाँ संभव हो पार नंदिनी केंद्र स्तर में तमें मो सहित कथा हम सहयोग करी। आज मु सैल्यूट करुछि मैडम, प्रभु श्री जगन्नाथ आपण को खुद ए ओडिशा माटी रे से शक्ति सामर्थ्य पावर क्षमता सब देइछंती आ से विभाग रो मंत्री करिछंती। तेरो आज ए मयूरभंज माटी ए कला संस्कृति रो माटी आदिवासी अधिष्ठित बड़ जंगल घेरा माटी आज आपण को ए अंगनवाड़ी समस्त भौणी माने स्वागत करूछु और आशावादी अछु आपण हम आशा मंचा से नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र महोदय आज आपण हम घर रे बसिसंती। आज लागुची सरकार हम पाखे बस जो स्वप्न ए अंगनवाड़ी वर्कर माने देखिथिले जे ना हमको केही भी पचारि जानतीनी गोटे वास्तव सता कथा कहबी समस्त भौणी मानकर समर्थन रो सुआ छुटिबो जेतेबेले एई यूनिफॉर्म ता पिंधि की गोटे भल पब्लिक प्लेस रे ठिया हे जाए भौणी की ता पाखरु टिके उच्च पदस्थ ऑफिसर माने डिस्टेंस मेंटेन करती कारण से गोटे अंगनवाड़ी करते, किंतु से माने केबे भाबी पारंती जे फाउंडेशन तयारी करछि मां और शिशुर ताठु आमे केमिति दूरे जिबा किंतु ताठु सेवार आशा करिबा जोठी कि अंगनवाड़ी गृहटिए किभଳି अवस्था रे अछि भौणी माने वर्णना करुथिले। आशा करिबी नगर उन्नयन मंत्री महोदय ता गुरुत्व निश्चय करिबे आ मु ताको आज अभिनंदन जणाउछि आम कथा को से निश्चित गुरुत्व दे पाखरे बसिसंती मयूरभंज जिला कलेक्टर साहब महोदय ताको मु मध्ये स्वागत करिबी। बहु बार ताको सहित आमे साक्षात करिछु, विभिन्न समस्या नै आलोचना करिछु, बहुत पॉजिटिव थांती हम सर, बहुत समय हमको सहयोग कथा बढ़ाती, प्रत्येक जिनस को सुपरिचालना करबा पई से परामर्श दैछंती। तेणु आज ए कार्यक्रम रे ताको मु स्वागत करूछि। अतिरिक्त जिलापाल सर बहुत ही श्रद्धाय सर जेते करबे जे कोनोसी जिनस आमे ताको सहित नै कि जाय कि आलोचना करिछु एते समय से दियंती जहा एठी वर्णना करबा संभव नह कारण सेही वर्णना हमर मुख्य लक्ष्य नुहे, बट से तांकर सपोर्ट हमर मयूरभंज समस्त कर्मी को साहाय्य करिछि। बसिसंती हम गहण रे बारिपदा विधायक प्रकाश सरन महोदय से सब समय रे भौणी मानक सहित जोड़ी कि अछंती। आशा करिले आगामी दिन रे आदि जो समस्या विषय से आलोचना करूथिले ता आपरे मस्त से आलोकपात करिले अछंती। हमर एडिशनल सेक्रेटरी महोदय से मतलब तांको आजिर ए कार्यक्रम रे स्वागत करिबी। नुआ करी आसीचंती हमर प्रिय डीएसडब्ल्यू मैडम महोदय संगीता मैडम तांको आजि मयूरभंज रे प्रथम थर स्वागत परिवार सुजोग मिलिछि। धन्यवाद मैडम, आदि बड़ी दिन रे आपण एठी उपस्थित अछन। धन्यवाद देवी प्रेस बंधु मानन को आपण माने ही प्रथम सेही तृतीय स्तंभ सेही समस्त कहंती चतुर्थ स्तंभ, किंतु मु बुझी पारे नहीं ए स्तंभ अंगनवाड़ी प्रत्येक नेगेटिव जिनस को आपण माने सामना को आणुछंती। आशा करिबी आज किछि पॉजिटिव तथ्य सामना को आणु। धन्यवाद देवी मोर मयूरभंज जिल्ला 26 टी
फाउंडेशन गढुचंती अंगनवाड़ी वर्कर्स माने तांको ପାଇଁ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛି। ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥାଟେ କହିଲେ ଶୁଣିକି ମୋର ସେ ଫିଲ୍ମଟା ମନେ ପଡ଼ିଲା ମ୍ୟାଡାମ। କହୁଥିଲେ ଆଜି ଦିନ ପାଇଁ ଆପଣ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ମୋ ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାକୁ ଆମେ ପଳେଇ ଯିବୁ ଆଉ କ'ଣ ବେଟର କରିପାରିବୁ ମୁଁ ସେଇ ଟପିକ ଉପରେ ଆଜି କହିବି। ଯଦି ମ୍ୟାଡାମ ମୋତେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଚେୟାରରେ ବସିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଆନ୍ତା ଆଉ ମୁଁ ବସିଥାନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମନେ ପକେଇଥାନ୍ତି ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ICDS ଯୋଉ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ବସିଛୁ ଯୋଉ ଯୋଜନାରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଭଉଣୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ବିଭାଗ କାମ କରୁଛି ଆଉ ସେ ବିଭାଗରେ ମୁଁ ନିଜେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି ନା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଥାନ୍ତି ଏ ଯୋଜନା କେତେ ବର୍ଷର ମୁଁ କହିଲି 1975 ରୁ ଏ ଯୋଜନା ଚାଲି ଆସୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ 50 ବର୍ଷର ଯୋଜନା ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟିଏ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଯୋଜନା ମ୍ୟାଡାମ। ଯଦି ସକ୍ସେସଫୁଲ ନ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରୁ 50 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିନଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଭଉଣୀ ସହକର୍ମୀ ଭଉଣୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯୌବନ ଦେଇଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁରେ ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ବିକାଶ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ମୋର ଅନୁରୋଧ କରିବି ପ୍ରଥମେ ଏ 50 ବର୍ଷର ସ୍କିମ୍କୁ ଆପଣ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ଦିଅନ୍ତୁ ମିନିମମ୍ ୱାଜେସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ତାକୁ ସରକାରୀ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ ତାକୁ ରେଗୁଲାର କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ଚେୟାରରେ ବସିଥିଲେ 100% ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି କାରଣ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରରେ କିଏ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ସିଏ ସରକାର କାରଣ ଆଶାବାଦୀ ମୋର ସମସ୍ତ ଭଉଣୀ କାରଣ ଆମେ ସବୁବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଛୁ 60 and 40 ତେଣୁ ଆଜି ସେଇ ଶକ୍ତି ସେଇ କ୍ଷମତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାର ନାହିଁ ରାଜ୍ୟରେ କିଏ ଅଛି କେନ୍ଦ୍ରରେ କିଏ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ନିଶ୍ଚିତ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇବ ଆଉ ଏ ବୈଠକ ପାର୍ଟିରେ ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ହବୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର ଘୋଷଣା କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ ପଲିସି ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଭଉଣୀମାନେ ତାଙ୍କ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଭଉଣୀଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ମା ପଛେ ଭୋକରେ ରହୁ ତା ଶିଶୁଟି ଖାଉ ତେଣୁ ଏଠି ଯେତେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟରରେ ସେଇ ଯୋଉ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଶିଶୁ ଭାବନ୍ତି ଆଉ ନିଜକୁ ମା ତୁଲ୍ୟ କରନ୍ତି ତେଣୁ ରୋଷେଇ ହଉଛି ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ସେଠି ନାହିଁ କୋଉ ବାବଦରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଚାଉଳ ଅଛି କି ନାହିଁ ତେଲ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ କିନ୍ତୁ ଆଣିକି ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ଖାଦ୍ୟ ଦଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥାଏ ଅଛି ତଥାପି ମୁଁ ସେଲ୍ୟୁଟ୍ କରେ ଯେ ଆମରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶିଶୁମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଯୋଉ ଏ
ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଶିଶୁକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବାର କଥା ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ ହେଇପାରିବ। ଗ୍ୟାସ୍ ବିଷୟରେ ପୁଣି କହୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଆମକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ନିକଟରେ ଆପଣ କେବଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ନୁହେଁ ଓଭରଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଚୁଲା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଖାଲି ନୁହେଁ ସ୍କୁଲରୁ ମଧ୍ୟ ଚୋରି ହେବାର ଖବର ଆପଣଙ୍କ ନଜିରକୁ ଆସିଯିବ। ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟରରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ସହିତ ଚୁଲା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର କିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସେ ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ। ବର୍ଷା ଦିନ